Good day, sir. So, I am Jalfa Laniba from BS Criminology 1C, and at this juncture, I will be presenting to you my explanation towards the previous examination. So, which is entitled Correlation and Linear Regression. So, as you can see in my screen, this is my complete uh, data in table 2, which is upon finding the missing variables, we should be refer the missing variables in table 3, which is corresponds those which is ang missing variables is nag-corresponds depending on what is being asked in table 3. So, the first missing variable is at number 4, which is asked, which is corresponding to the last letter of my first name. So, it is E, and E is 15. Then the next missing variable is in number 8, which is said to be the second letter of my surname, which is A, Laniba, A. And A stands for 11. Then the next missing variables is at number 14. And in number 14, it is correspond to the second letter of my first name, which is U. And U is 32. Then next is in number 17, which is, it was said that it is correspond to the second letter of the last, second to the last letter of your first name, which is A. And A is 11. And the next one is in number 20, which is number 20 is 22. It is given. And then there is also missing variables in y in y part, which is you can get it in item 1. It was said that the sum of the first 10 numbers in the x column, and then ang total niya is mao ning come up into 378. Then ang sa item 20, it was said that the sum of the first 8 number in the x column, and the sum of the 8 numbers in x column is 291. So, let's proceed to second slide. This second slide represent my Pearson correlation coefficient, or this table is the complete set of variables, and I computed the x, the xy, the x squared, and the y squared. So in finding the xy, you should multiply the variable in x to y, and these are the computed variables. For example, in item 1, 39 times 378 is equal to 14,742. Then item 2 is 42 times 520 is 21,840. And the process will repeat until you computed the last set of variables, which is the 20, variable 20, which is 22 times 291 is equal to 6,402. And in
x squared, in finding the x squared, you should multiply the variable itself. For example, in item 1, which is 39 times 39 is equal to 1,521. Then next is in item 2, which is 42 times 520 is equal to 1,764. And the process will still repeat until the moment you will multiply the variable in item 20 or in number 20, which is 22 times 22 is 484. Then next is we should proceed in finding the y squared, which is na same nga process sa pag-find sa x squared, which is we should multiply the variables by itself. So first item is 378 times 378 is equal to 142,884. Then same process again, you should multiply the variables in y column until to the last variable, which is the 291 times 291 is 84,681. If makuha na nimo siya tanan na mga variables, i-add na nimo siya para makuha pud nimo ang sum nila. So, ang sum sa x is 806. Ang sum sa variables under the y column is 11,739. Then, ang sum sa xy is 489,644. Then, sa x squared is 36,410. And then, sa xy is 7,207,603. So, it is important na makomplete natin ni siya nga table because it is useful in doing or in doing the said activity which is presented later. So, these variables has a useful way para ma-solve nato ang kanang gipangayo sa exam. So, because this variable will be substituted to the in the formula or in the asked formula. So, let's proceed to another slide. So, the first thing that has been asked in the exam is find a simple linear regression model with a green record Na2S concentration and Y production. So, in finding the regression model, so mao ni ang regression model which is separate ang y-axis ug ang y-axis and ang x-axis para ma-represent nato ug makita nato kung naa ba sila relationship or wala, or naa ba sila connection towards each other or wala. So as you can see, makita sa screen na dili kaayo organize ang flow sa variables. It is because there is a weak relationship sa mga variables nga gi-present sa green record. So, mao ni siya. In finding that is you should locate the allotted variables or katong mga variables nga katong assign sa ilaha. For
For example, diri is kaning kabutan diri naman siya number nga gibutan para mas dali siya malocate if ay na mauna ang representation sa in every variables sa x and y nga axis. So, ang number 2 naman po, number 2, it was said that find the predicted value of y corresponding to x equals 56. So, as you can see in letter B, so, i-predict daw nato ang value sa y given na ang x kay 56. So, before ta mag-come up, ana, is we need to have a formula. And ang formula in finding that is, the y is equal to a plus b times x. So, para ma-solve na to na siya, naapatay solusyon nga agian, which is i-present nako sa next slide. Then, we will be going back diri para ma-solve natin siya. So, mauni ang solution para makuha nato tong variables ni a, b ug ni x. So, ato sang kuhaon silang duha. So, dira. So, let us continue. So, in finding the A, ang formula nga gihatag is A is equal to mean y minus B times mean x. So, para makita nato si mean x, balik na dito sa katungkuan table para ma-find nato ang katungkuan corresponding nga value. So, ang solution or ang formula niya is mean x is equal to summation of x over n, which is, kung makita nato sa table, nga gi-present na ako ganina, ang summation of x is equal to 806, tapos ang number or ang total population is 20, and then is equal to 40.3. Then y is equal to summation of y is equal over n, which is ang variables ay ang sum sa ato ang y kaganina sa table is 11,739 over 20, and it is resulted to 586.95. So nakuha na nato ang value ni mean x and ni mean y. Therefore, makasolve na ta para makuha nato ang value ni A. So, substitution, again, ang process para makuha nato ang value ni A. So, substitute na nato karon ang dire 586.95 minus 40, ang B. So, ang B nato diri is 4.216, tapos times sa ato ang mean x, which is ang 40.3, and then nag-come up siya into 417.05. So therefore, ang value sa ato ang A karon is 417.05. So naapod to dito ay gikuan si B. So, ipangitaon na po na to ang value ni B. And then, in finding the value of B, naa siya duha ka gipangita. Ang SSXY and ang SSXX. So, in finding that, isolve na to na siya in different formula. Kay lahi-lahi man og formula sila. So, ang formula sa SSXY is equal to summation of xy minus
summation of x times summation of xy over the total population. So, substitution again. We will just substitute the katong sum sa sum sa mga variables katong na present sa table. So, ang SSXY mani substitute na siya. So, ang value sa summation of xy is 489,644 minus the summation of x, which is 806, times the summation of y, which is the 11,739 over the total population, which is the number 20. So, ato na siyang ipakuan. So, maano ni siya. Upon multiplying the summation of x and summation of y, we've come up to the the 9,461,634 over 20. And then after that is copy lang nato ang given sa summation of xy tapos ang total value sa kuan, which is mao na ni ang 473,081.7. And then i-subtract na nato ang summation of xy sa result atong sa summation of x times summation of y over n, which is nag-come up ta sa ato ang kuan value sa SSXY, which is 16,562.3. And then same process pa din sa gimo nato sa una nga step. I-solve na pud nato ang value ni SSXX, which is ang formula niya is summation of x squared minus summation of x to the power of 2 over the total population, which is this. Ang summation of x squared nato ganina sa table is 36,410. Tapos ang summation of x or ang x value nato is ang 806 to the power of 2 over the total population of 20. Then same process, iato ang ipababa hantod makuha nato ang tama nga value. So manay siya 36,410 minus or subtracted to 32,481.8, and it come up to the total of 3,928.2, which is mauna na ang ato ang value sa SSXX. So, nakuha naman nato ang value sa sa SSXY, and then sa SSXX, we can now proceed in finding the value of B. So, substitute again. So, B is equal to SSXY over SSXX, which is money ilang value. So, B is equal to 16,562.3 divided by 3,928.2 is equal to 4.216. So, nakuha na nato ang value ni B and ni A, which is needed para makuha nato ang predicted value nga gipangayo sa first slide. So, balik na ta dito kay nakuha naman nato. So, balik na ta dire. Ana si B, find the predicted value of Y corresponding to X is equal to 56. So, given ang ato ang X. So, substitution naman tayo para makuha nato si Y. Para makuha nato ang predicted value and malocate nato ang equation nga gipangayo sa sa letter B sa task 1 or sa first table. So, substitution, y is equal to a plus b times x is equal to y is equal to 417.05 plus 4.216 times 56, or the given x is equal so
Another na pod is mano siya, y is equal to 417.05 plus ang total nga kuan sa A ay sa B times X, which is the 236.096. And ang total na to, diri ang value ni Y is 653.146. So mao daw na ang value ni Y kung value ni Y corresponding ang X kay 56. And ang ato ang equation diri nga part is money. Y sub 1 is equal to 417.5 plus 4.216 times X, or the 56. And now we will be proceed in finding the formula of the Pearson correlation coefficient, which is ang formula niya para makakonclude na ta kung naabay correlation or naabay correlation sa mga variables or wala. So ang formula in finding the Pearson correlation coefficient is R is equal to number of population times summation of xy minus summation of x times summation of y over the square root of n summation of x squared minus summation of x to the power of 2 times the total population times summation of xy minus summation of xy to the power of 2. So, substitute again nato ang mga gipangayo nga variables or ang mga variables. So, ang total population nato is 20. Mao ni siya. First, nakabutang. Tapos, ang summation of xy nato is ang 489,644. Tapos, ang summation of x is 806. Ang summation of y is 11,739. And then, ang total again sa baba na part is, ang total number niya is, ang total population rather is 20. Tapos, ang ipangayo nga summation of x squared, which is the 36,410. And subtracted to the summation of x to the power of 2, which is ang 806. Then, sa another part na po is ang total number, which is 20 again. And then, ang summation of xy, which is ang summation of xy na to is 7,207,603 minus sa summation of y to the power of 2, which is ang 11,739. So, after that, atoan na po na siyang isolve para makuha na to ang mas fit or makuha na to ang value ni R. So, maano na siya ning gamay na. Nahimo na siyang 9,792,880 minus 9,461,634. And then, sa baba na part niya is nahimo na siyang 782,200 minus 649,636. Tapos another side na niya is mao na ni ang katong total bali manahimo siyang nahimo siyang 149,152,660 rather. Then next is mao na siya ang total niya 13 mao na siya. Then after that, nakuha na nato. Atoan na po itong i-total ang nasa upper part, which is ang naging result niya is mao ni
ang 331,246. Then, ang sa baba niya is naging ano na lang. Daghan kay siya variable. So, after na to na siya ato ang gisolve, mao na lang ni iyang value na bilin. Ang kuan 78,564 times 6,347,939. So, gamay na lang. Then, after that, mao na to. After na to nag-solve ni abot na punta ni na part, which is ang katong brief na jud niya kaayo nga kuan para makuha na nato ang value ni R. So, atoan na ni siyang i-proper nga solve using calculators para makuha na to ang value ni R. And then, we should get 2 decimal places for this. So, ang value ni ang value ni Pearson correlation coefficient, or ang value ni R, at the end of the solution is 0.47. And based on the table, ang 0.47 is na belong sa sa positive negative nga result. Or therefore, ang correlation towards sa variables in this problem is or has a moderate, so na ay moderate positive negative correlation to each other. Mao na ang conclusion after nato na solve ang tanang gipangayo towards this table. So in conclusion, ang green liquor Na2S concentration and production is naay moderate, ang variables niya rather is naay moderate positive negative correlation to each other, which is makita nato sa iyahang model. At this moment of time, we will be proceeding to the Spearman rank order correlation, or the SR. So, same process as before. Need na to i-complete ang table para makuha na to tong mga said variables nga magamit na to in representation sa formula. So, ang kaganina, xy, or katong mga karon ang gipangita diri is lahi na, d and d squared. Para makuha nato na siya, di ba nanantay given ng ato ang x and y. So, para makuha nato na siya is i-rank nato na siya. Unsaon pag-rank? I-arrange lang nato siya, and based of that, mao na ning makita nimo. Example, sa item 1, ang 39 sa x pa ni na part. So, ang 39, ikapila man siya sa variables. So, ika-11. Mauning naa diri And then, sa y, again, same process. I-rank na to siya. Gikan sa pinakataas hangtod sa pinakababa. And then, ang 378 is nakarank siya into 19. And then, para makuha po na to si d o si d squared, ang kanang rank sa x and sa rank sa y is ato ang subtract. After that, makuha na nato ang value ni d, which is sa item 1, nag-ingon nga 11 minus 19 is equal to negative 8. So, same process again until na masolve nimo ang last variable sa entire population. So, in finding the d, para makuha na to si d squared, ato lang i-multiply itself si d, which is, if i-multiply na to si negative 8 sa iyang sarili, or negative 8 times negative 8 is equal to 64. So, same process, i-multiply na siya tanan till the last number in the population. And then, after that,
we need to get the sum of the d squared para makuha nato ang summation of d squared, which is ang 615. After nato ni makuha na mga or makomplete nga table, there is a big help para ma-solve nato ang mga gipangayo ani nga part. So ang gipangayo diri na part sa ano lang Japo ni siya, sa green lacquer lang Japo ni siya nga part. Ang Spearman rank order correlation nga lang. So ang gipangayo din ni kwaon na to ang Spearman rank sa katong sa green lacquer, which is substitute again nato ang variable sa formula. So ang formula niya diri nag-ingon nga SR is equal to 1 minus 6. Ang 6 is given. 6 times summation of d squared over the number to the power of 3 minus n, or the total population. So, total population dyan po ni nasa baba, tanan. So, substitution tayo. Morning nahimong 1 minus 6 times ang value sa summation of d squared, which is ang 615, over the total population, 20 to the power of 3. And then, minus the total population of 20. And then, nag-come up siya into 3,690 over 8,000 minus 20. And then, mauna po niya sa baba. Next niya nga step is ang SR is equal to 1 minus 3,690 over 7,980. And then, ang total anang duha is ni-come up into SR is equal to 1 minus 0.49. And then, finally, ang ato ang value sa SR or sa Spearman rank order correlation sa table sa green lacquer is 0.51. So kung muadto na punta sa table, which is maghatag sa katong proper nga evaluation towards this, ang conclusion nato sa green lacquer is the data set of the green lacquer Na2S and paper machine production has a moderate relationship because SR value reach the 0.50. So makita nato nga ang ato ang formula or ato ang result ganina sa Spearman rank and sa sa Spearman rank og sa Pearson is the same. So, naay moderate. Moderate lang ang ilahang correlationship or moderate lang ang relationship sa variables toward each other. At this juncture na we will be proceed to test 2 or the item 2, which is said mauni ang data for the lot size and number of man-hours in Westwood Company. So, in given table or in table 5, there are variables that are missing. And upon finding that missing variables, naigihatag nga way para mapangita na siya. So, ang una diri si number 4. Para daw makuha nato ang value ni number value or ang missing value, moagi ta ani nga equation or i-substitute nato ang katong mag-substitution ta gamit ning kuan y is equal to 2x minus 15, which is mao na ang equation 1 ug gihatag na siya baba sa table 5. So atong substitute lang nato ang gipangayo diri. So, para makuha na to siya, ito anang i-solve. Okay, same as before, ang giingon diri mag-vary ang mga missing variables sa table number 4. And so, number 4, giingon diri the number in table 1 that corresponds
to the third letter of your first name. So, third letter of my first name is L. And L in table 1 is 22. Then in item 8, it was said that the missing number in table 3 that correspond the third letter of your last name. So, the third letter of my last name is N. And N is equal to 24. Then, next, in 12, it was said na number in table 1 that correspond to third letter of your last name. So, the last third letter of my last name is N pa rin. So, mao ni 24 Japon. So, as you can see, there are underlined numbers or underlined variables in man-hours. So, in finding that missing variables, mo na tong akong giin kaganina nga substitution, which is mag-base sa aning gihatag po diri ang equation 1. Substitute lang nato ang x, which is ang x diri is nag-correspond sa lot size. So, pangitaon na to sa item 4, missing ang iyahang man-hours or ang y niya. Mo ni siya, pangitaon na to. Substitute the value y times 2 times 22 minus 15 is equal to 44 minus 15, and the total niya is 29. So, buo na siya, 29. So, sa item 11, missing Japon na iyang y, same process, substitution na Japon na itong imuon, which is y is equal to 2 times 30 minus 15 is equal to y equals to 60 minus 15 is 45. Then, in item 14, same process, substitution, y is equal to 20 times 70 minus 15. Y is equal to 140 minus 15 is equal to 125. So, na-complete na nato ang table, and now we can now proceed para makompute na po itong ipangayo nga Pearson correlation coefficient or ang value sa R diri sa item 2. Same process as we did kaganina or katong na-explain na ko kanina. Same process lang siya pa ng himuon. Because this video takes too long, dili na nako kaayo siya i-further explain kay na-explain na nako siya kaganina sa first. So, ang imuha lang diri is para ma-complete nimo ang table o makuha nimo ang variables, you should get the value of x you should get the value of xy xy, x squared, and y squared. Then, i-add nimo na siya tanan para makuha nimo ang ilahang sum, and then that sum will be used in representing sa mga formula nga gipangayo. So, mao na ni akong table. Complete na. Again, para makuha na to ang xy, i-multiply na to ang x variables sa y variables. Tapos, para makuha na to ang x squared, i-multiply na to ang variables by itself. Same as usual, same process para makuha po na to si y squared. So, let's proceed. So, maano ni siya? Muna ni atong variables. Si x is 670, si y is 1,221, si xy is 64,387, si x squared kay 37,386, tapos ato ang xy finally kay 145,081. So, substitution pa rin. Same process again sa Spearman rank correlation nato nga i-solve Japon nato or i-rank sa nato ang mga variables sa x column para makuha nato ang rankings. Same sa y para makuha po nato ang rankings. Then, subtract nimo siya. Tapos, pag makuha na nimo ang result sa sa subtraction sa duha ka variables mo ning d. Then, para makuha nimo si d squared, i-multiply nimo siya itself para makuha po nimo ang total sa summation of d squared is equal d squared, which is ang total niya is 336. So, after that, you can now
you can now do the katong gipangayo or pangayoon na nimo, or ang una diri gipangayo sa test 2 kay provide the scatter plot. So scatter plot, mao ni ang scatter plot na to. As you can see, ang ato ang data or ang mga ang data sa atong table is scattered. So dili scattered siya, or daay mga dili na to ay dili kayo hanay ang pagka-represent sa mga variables, which is nag-conclude siya nga as you can observe in the scatter plot, the dots or the points are scattered. Therefore, I conclude that there is no relationship between the two given variables and there is no change in y whatever the value of x is. And then sa B, ang ingon diri kay write the regression equation. So same process pero makuha na to ang regression equation, pangitaon sa nato ang value sa katong value ni A, B, and the x. So mo to siya. Ay ang x dai rather is given dai siya ang x. Then sa C diri giingon is predict the value of y given x is equal to 65. So, ang formula nato dira is diri. Mao ni siya ang formula. Same ka ganina, pangitaon sa nato ang mean x and mean y para ma-solve nato ang value ni A. Tapos ang B pod is pangitaon sa nato ang value ni xy and xx para ma-solve pod nato si B. Which is at the end of the solution, ang value ni A is 63.79 and ang value ni V is 0.579. Then, by that, kay na-solve na nato, ma-solve na po nato ang gipangayo nga equation. Mao na niyang equation nato. Tapos pag-predict nato sa value, mao na to substitution again. Substitute nato si A which is 63.79 plus ang value ni B nga 0.579, tapos multiply the given x which is 65, it is equal to 101.425. So mao ni ang representation or ang scatter plot sa katong test 2 or sa item 2, which is ang lot size and the number of man hours in Westwood Company. So balik ta diri para makuha na to ang dira. So as you can see, na ako'y conclusion nga gibutang. Conclusion ni siya sa Pearson ug sa Spearman rank. Giingin diri nga ang total number sa Pearson side or ang R niya, ang total is 0.25 and 0.25 sa table nga maghatag og correspond nga result or conclusion kay ang 0.25 is nabilong sa weak or walay positive negative correlation between sa ato ang variables in item 2. And then also, after we get the value of Spearman rank ordered correlation or SR nato, ang ato apong value is 0.27 lang. So 0.27 wala Japan siya naka-reach sa sa katong ranking, which is ang naabot lang niya is na belong lang siya sa non or weak relationship. Therefore, ang ato ang solution sa Spearman rank ug sa Pearson is the same. There is no or there is a weak relationship towards the given variable in the lot size and the man hours of Westwood Company. Again, good day, sir, and this is my explanation towards my answer in the previous examination. Good day and thank you.